Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita kembali untuk sesi pembelajaran modul A11 2121 Petrol Fuel System. Pada hari ini, aktiviti pembelajaran kita iaitu LA4 Rectify Fuel Injection System, iaitu kesinambungan daripada slot sebelumnya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, kenal pasti komponen sistem pancitan elektronik, dan yang kedua, memahami fungsi komponen sistem pancitan elektronik. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita mesti kenali komponen tambahan dan perubahan dalam sistem Electronic Fuel Injection ataupun EFI. Ia terbagi kepada tiga. Yang pertama, sistem bahan api. Yang kedua, sistem kemasukan udara. Dan yang ketiga, sistem pengawalan elektronik. Pada slot sebelumnya kita dah sentuh komponen berkaitan dengan sistem bahan api. Untuk slot ini, saya akan sentuh berkaitan dengan sistem kemasukan udara dan sistem pengawalan elektronik. Sistem bahan api pancitan bahan api elektronik. Berikut adalah senarai komponen tambahan yang dipasang pada sistem bahan api, iaitu pam bahan api elektrikal, pressure regulator ataupun pengatur tekanan, injektor pemancit, cold start injektor ataupun pemancit mula sejuk, pulsation damper ataupun perendam denyutan bahan api, dan delivery pipe pengantaran. Berikut adalah komponen tambahan yang dipasang pada sistem bahan api pada enjin terkini. Pada raja ini ditunjukkan komponen asas sistem bahan api, di mana melibatkan fuel pump, fuel filter, fuel line, fuel rail, injector, full pressure regulator, dan full tank. Pada raja ini menunjukkan komponen tambahan sistem bahan api EFI, iaitu pulsation damper, delivery pipe, injector, pressure relief valve, fuel filter, cold start injector, dan fuel pump.
Okey, seterusnya kita akan sentuh berkaitan dengan sistem kemasukan udara. Berikut ialah komponen tambahan yang dipasang pada sistem ini. Yang pertama, air flow meter. Yang kedua, air intake control. Yang ketiga, fast idling valve. Yang keempat, idling speed control. Dan yang kelima, throttle body. Dalam video 1 menerangkan fungsi dan operasi air flow sensor. Dalam video 2 pula menerangkan fungsi dan operasi throttle position sensor ataupun TPS. This section examines the throttle position sensor. This sensor gathers information on fuel positions to allow the controller to adjust the sequence of keys. It is located on the throttle knob and on the right section of the fuel cycle shaft. Throttle position is sensed by the contact by switch or a rotation knob. The switch stroke has two contacts, idle and full mode. It can be supplied with a voltage just set at and idle plates and full mode contacts are open. The idle contacts are closed and synced
Pada raja ini menunjukkan komponen sistem kemasukan udara. Yang pertama, pembersih udara, meter aliran udara ataupun air flow meter, salur udara, dan masuk kepada pancaroga masukan ke badan pendikit dan ke tangki pusuan dan masuk ke dalam pancaroga masukan dan dilepaskan melalui injap udara. Seterusnya, sistem yang ketiga iaitu sistem pengawalan elektronik. Sistem ini mengandungi beberapa sensor, pendirian, peranti-peranti elektronik dan ECU, Electronic Control Unit. Ini adalah untuk menambahkan lagi keberkesanan operasi sistem EFI. Dalam sistem ini, ECU menentukan dengan tepat berapa banyak bahan api yang perlu dipancit oleh injektor berdasarkan maklumat dari pelbagai sensor enjin. Dalam rajak ini menunjukkan sistem kawalan elektronik kenderaan. Pada sebelah masukan terdiri pada sensor-sensor dan dikawal oleh unit kawalan enjin, dan bahagian keluaran adalah actuator. Salah satunya contohnya pemancit, gergaji kawalan, injap solenoid malau, injap 3 hala, lampu penunjuk turbo, unit cawalan ketekan, dan penyimak kod berdijit. Dalam video 3 akan menerangkan fungsi dan operasi Electronic Control Unit ataupun ECU. This section examines the electronic control unit, ECU. The ECU is a microunit. It's constructed from a printed circuit and contains a large number of electrical components, including many semiconductors. Its input devices receive data as electrical signals that come from sensors and components. Its processing unit compares incoming data with dates and liquids, and the unit contains basic data without the introduced to operate. And the basic concepts the electrical circuit and solve and time reaction device. It is normally located in the same place behind the keypad. Under the basic procedure, the output and it can be compiled to type of components to various parameters. The core function of the basic ECU in an EFI system is to control the pulse width of the embedded. More sophisticated ones is to control the operations such as max speed, ignition value, and power. These flat systems
Berikut adalah fungsi dan susun atur komponen pacitan bahan api elektronik yang terdiri daripada pam bahan api elektrik, pulsation damper, pressure regulator, injector ataupun pemancit, dan cold start injector. Kita akan masuk satu. Pertama, pam bahan api elektrik berfungsi untuk menghantar bahan api yang bertekanan dari tangki ke injektor. Kedudukan pam bahan api elektrik ini bergantung kepada pengeluar kenderaan, iaitu pam bahan api dicagakkan pada badan kenderaan berampiran dengan tangki bahan api, atau pam bahan api dicagakkan pada bahagian sebelah dalam tangki bahan api, ataupun pam bahan api dicagakkan di bahagian luar dan dibantu dengan pam bahan api tekanan rendah yang dipasang di dalam tangki. Binaan dia terdiri daripada motor elektrik, rotor, relief valve, check valve dan roller. Motor elektrik menggerakkan rotor dan roller. Relief valve akan terbuka dan membenarkan bahan api masuk semula ke tangki sekiranya tekanan yang dihasilkan berlebihan. Valve pula berfungsi sebagai mengekalkan tekanan di dalam delivery pipe dan mencegah penguapan bahan api semasa enjin dimatikan. Tekanan yang dihasilkan oleh pam ialah 3.5 hingga 5.0 kg per sentimeter. Yang kedua, pulsation damper. Berfungsi untuk mengurangkan denyutan bahan api di dalam saluran bahan api yang disebabkan oleh proses penyuntikan, injection. Biasanya dipasang pada salur keluar pam bahan api dan boleh juga dipasang pada saluran bekalan bahan api di antara pam dan rel bahan api. Operasi pulsation damper. Tindakan pembukaan dan penutupan pemancit bahan api dan pam boleh menyebabkan tekanan bahan api. Apabila gelombang memasuki perendam, gegendang akan diasak melawan pegas mampatan. Ini menyebabkan isi padu kebuk bahan api bertambah. Pertambahan ini akan mengurangkan kesan denyutan dan seterusnya meminimumkan perubahan tekanan. Pada raja ini adalah keratan rentas pulsation damper.
Ia berada pada bahagian ujung fuel delivery pipe. Berfungsi untuk menahan atau menyerap kegaran bahan api dalam delivery pipe. Seterusnya, yang ketiga, pressure regulator. Fungsi untuk mengawal tekanan di dalam pipe pengantaran delivery pipe bahan api supaya sentiasa tetap pada nilai tekanannya. Ia biasanya dipasang pada ujung delivery pipe. Seperti pada raja ini. Operasi. Tekanan bahan api yang berlebihan daripada delivery pipe akan menolak diagram untuk membuka injap. Sebahagian bahan api akan kembali ke tangki melalui return hose. Jumlah bahan api yang kembali bergantung kepada ketegangan diagram spring. Boleh rujuk kepada raja ini. Bahan api yang berlebihan akan return dan kembali semula ke full tank. Ia bergantung kepada tekanan dan ketegangan diagram spring. Dalam video 4 menjelaskan fungsi dan operasi pressure regulator.
Seterusnya, yang kelima, injektor ataupun pemancit. Berfungsi untuk menyemburkan bahan api ke dalam pancaroga masuk enjin. Terdapat dua jenis pancitan bahan api, iaitu single point injector ataupun SPI dan multi point injection MPI. Pemancit jenis SPI mempunyai pemancit yang ditempatkan di dalam ruang yang menyerupai karburator, manakala pemancit MPI mempunyai satu pemancit untuk setiap silinder enjin. Kesemua pemancit ini dipasang ke dalam pancaroga masuk berampiran dengan kepala silinder dan dicondongkan supaya bahan api yang dipancit dapat disembur ke arah injap masuk. Operasi injektor. Di dalam injektor terdapat solenoid coil. Apabila arus melaluinya, magnet akan terbentuk. Ini akan menyebabkan anchor boleh bergerak lalu mengangkat ke atas lalu terbentuk satu bukaan di bawah injap. Bukaan tersebut akan membenarkan bahan api yang bertekanan di dalam injektor disembur ke dalam pancaroga masuk. Untuk setiap kali semburan, muncung cuma diangkat pada jarak yang sangat kecil, misalnya 15 mm. Apabila aliran arus dihentikan, spring akan mengembalikan semula injap ke tempat asal. Dengan itu, semburan akan berhenti. Pemasaan dan tempoh pancitan bergantung kepada berapa lama arus dihantar ke solenoid. ECU akan mengawal tempoh arus yang dihantar ke solenoid. Raja ini menunjukkan injektor yang telah terpasang pada delivery pipe. Dan ini adalah rupa sebenar injektor. Dalam injektor terdapat solenoid coil. Apabila arus melaluinya, magnet akan terbentuk. Ini akan menyebabkan anchor boleh bergerak lalu mengangkat ke atas lalu terbentuk satu bukaan di bawah injap. Bukaan tersebut akan membenarkan bahan api yang bertekanan di dalam injektor disembur ke dalam pancaroga masuk. Untuk setiap kali semburan, muncung cuma diangkat pada jarak yang sangat kecil, misalnya 15 mm. Apabila aliran arus dihentikan, spring akan mengembalikan semua injap ke tempat asal. Dengan itu, semburan akan berhenti. Pemasaan dan tempoh pancitan bergantung kepada berapa lama arus diantar ke solenoid. ECU akan mengawal tempoh arus yang diantar ke solenoid. Seperti pada Raja hari ini. Dalam video 5,
menerangkan operasi memancit bahan api petrol. This section examines the injectors. In engine to involve injection, the injectors inject fuel into the electronics and tubes directly from the engines and components. The injection valve or nozzle valve is underneath the valve seat where the pressure strip. A movable plunger is randomly attached to the bottom and some guide section of the injector. The plunger is accompanied by a solenoid mounted to the injector pipe. Each end connects to a terminal. The control unit controls the injector electrical circuit. It provides pulses of a set duration, so that the injector valve opens and closes pulses electrically. Electrical pulses pass through the injector point and circulate freely across the plunger and valve pipe into the system. Fuel held under pressure in the fuel valve can now pass through the filter and save the injector and water. In a single flow injector, fuel is injected from the flowing catalyzed coils slowly at a manual below 25 degrees. The exact injector open time depends on the particular sensors and release, but it usually varies from 1 to 20 milliseconds. Valve length from fully open position is about 0.15 degrees, and response time is about 1 millisecond. Rubber moldings or O-rings seal the injector in both the wall and at the fuel line. This helps prevent the transfer of heat to the injector and the formation of fuel vapors in low heat side conditions. Directed plane injectors operate on the same simple mechanism. Full weight holds for fuel delivery. Direct jets of fuel toward the tube so that they can land and maneuver to occur ship's way. In some engines with two-exit valves, the injectors have fuel holes whenever the engine ejects directly towards the injector. This ensures good fuel distribution through the vehicle combustion and emission control. Dan seterusnya, yang keenam, cold start injector. Fungsi untuk memperkayakan campuran udara dan bahan api untuk menghidupkan enjin yang dalam keadaan sejuk. Biasanya, ia dipasang di tengah air intake chamber. Binaan dan operasi cold start injector. Binaan dan operasinya hampir sama dengan injektor, tetapi ia hanya beroperasi semasa untuk menghidupkan enjin yang bersuhu sejuk yang berada di bawah 22 darjah Celsius, bergantung kepada jenis kenderaan. Masa suntikan bahan api dikawal oleh cold start injector time switch. Ini adalah untuk mengelakkan spark plug dari basah. Berikut adalah carta alir pengawalan cold start. Ia bermula daripada isyarat starter, ignition switch, dan terus kepada switch pemasar pemancit cold start, dan akhir sekali pengawalan kepada pemancit cold start. Dalam video 6
akan menerangkan fungsi dan peranan cold start. This section examines cold start systems. When the cold engine starts, some of the fuel injected by the main injectors condenses on cold intake, or the cylinder walls. This fuel stays mixed with water, which weakens the mixture. To overcome this and ensure a rapid start, an extra supply of fuel must be provided. In some cases, during engine braking, extra injection causes huge revolution that require extra. It depends on engine temperature, and there is a time limit to prevent flooding. The cranking period is followed by an after-start enrichment. Over about 30 seconds, this slowly reduces to more water. The engine then responds steadily immediately after releasing the start. More air comes from an auxiliary air valve, bypass in the control room. This bypasses the throttle valve to raise the engine's power setting when it is cold, and during warm. Extra fuel can also come from a separate cold start, normally mounted centrally on the tank chain. It's supplied with fuel under pressure from the fuel barrel and only operates when the engine is cranked. A switch called the thermo-type switch allows the coolant to come into the ignition circuit. It controls the operation according to the engine temperature. This ensures the injector operates under cranking conditions knowing that the engine is effectively cold. The control unit can help cold starting and provide cranking enrichment by increasing the pulse width of the injectors. This is in addition to the cold start injector operation and is fully temperature controlled. Some sequential systems use a pre-injection of fuel. This means all injectors load simultaneously to provide an initial injection of fuel. This happens only during cold braking, and there is a time delay to prevent pre-injection occurring again after a certain time when the engine is on start. The system refers to sequential injection when the engine starts. Alternatively, simultaneous injection may be used during braking and also to the warm-up period. Once a preset temperature is reached, the control unit changes to sequential mode. Sekian, terima kasih. Bersambung ke slide LA5 exhaust system. Terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang.